es la introducción al eslabón perdido del cristianismo. This message today is just an introduction to the missing link of Y Christianity. lo llamé así, de esta manera, el eslabón perdido del cristianismo. And I called it this way, the missing link of Christianity. Porque creo que lo que está ocurriendo en este tiempo Because I think that what is happening in these times tiene que ver con el desconocimiento de algo que es necesario para continuar creciendo. has to do with the lack of knowledge of something that we need in order to continue growing. Yo deseo llevar a cabo una serie de exposiciones bíblicas My desire is to teach a series of biblical studies que sé que provienen del corazón de Dios that I know that come from the heart of God para este tiempo histórico for these times that are historical, en que se encuentra la iglesia. in which we find ourselves as His church. Y tiene el propósito de despertar en el creyente el deseo de conocer la verdad de la verdad. And these preachings or messages, the purpose is to awaken in each one of us as believers the desire to know the truth. Tiene el deseo de ir más allá del alimento espiritual que no se nos ha revelado hasta el momento. And the purpose is to go beyond the spiritual nourishment that we've had up to these times. Porque eso es lo que ha sucedido. Because that is what is happening. Hay un conocimiento, There is a knowledge hay algo que tiene Dios que revelarlo para estos tiempos. that God has to reveal to us for these times. Porque la iglesia tiene que ser restaurada. Because the church must be restored or needs to be restored. Debido a que Yeshua viene pronto. Because Yeshua is coming soon. El Señor viene The pronto. Lord is coming soon. Y esto lo sabe el pueblo judío And this is known by our Jewish y lo brothers. sabe el pueblo de Israel. And the people of Israel know this as well. Ellos están claros en esto. And they are clear in this. Ellos están esperando al They Mesías. are awaiting the Messiah. Y nosotros también sabemos como iglesia And we as a church know as well que algo está sucediendo en el ambiente something is happening in the spiritual environment. y que definitivamente Jesucristo viene a buscar la iglesia. And that definitely Jesus Christ is coming for His church. Pero también But sabemos we also know que las escrituras dicen that the scriptures say que el Señor viene a buscar una iglesia that the Lord is coming for a church sin mancha with no y stain sin arruga. and with no wrinkle. Y estos son palabras And mayores these are words with capital letters porque nosotros estamos viendo que en la iglesia because we are seeing that in the church hay muchas cosas que arreglar. there are many things that need to be fixed. Porque no todos los cristianos, Because not all Christians, por así decir, la mayoría de los cristianos, in other words, the majority of Christians, usted y yo sabemos que no están llevando una vida de acuerdo o alineada a la palabra de Dios. are not living a life that is in accordance with or aligned to the Word of God. Entonces hay un alimento espiritual So there is a spiritual nourishment superior a lo que hasta ahora hemos escuchado. that is superior to what we have heard so far. Si nosotros vamos a Hebreos, If we go in the Word to the book of Hebrews, en el capítulo 6 de Hebreos, in chapter 6 of Hebrews, quiero que busquen la escritura I want you to look in the scriptures porque vamos a ir a través de ella, because we are going to be reading through the que scriptures. es la única manera de entender lo que quiere decir volvernos a las raíces hebreas. That is the only way we will understand what it means to go back to our Hebrew roots. Porque no tiene que ver con Because mesianismo. this has nothing to do with messianic. Voy a faith. repetirlo nuevamente. I'm going to repeat it No again. tiene que ver con mesianismo. It has nothing to do with being No messianic tiene que ver con judaizar. or Jewish.
es solamente un movimiento del It Espíritu is de a Dios moving of the Spirit of God que se ha metido dentro de la that iglesia, has entered into the church. ya sea una iglesia pentecostal, Whether it be a Pentecostal church una iglesia or evangélica, evangelical una iglesia or católica, Catholic una iglesia or luterana, Lutheran una iglesia or bautista, Baptist. no importa cuál sea la Doesn't matter iglesia, which the church, al which denomination, Espíritu the Santo Holy Spirit hoy en día today le ha placido have pleased him comenzar a preparar la iglesia, to start to prepare the church. no importa su denominación, Doesn't matter its denomination no importa la doctrina que or tenga, the doctrine that it teaches. el Espíritu de Dios se está The moviendo Holy Spirit is moving de tal manera que está poniendo en el corazón de los in creyentes such a way that it is placing in the heart of que, believers que algo está por suceder, that something is about to happen que algo le está sucediendo a él, and that something is happening to him. que él siente que tiene que hacer algo, That he should feel that he has to do something porque la cosa no puede seguir como va, because things cannot continue the way they porque are. hasta que la iglesia no esté lista, Because until the church is ready, sin mancha y sin arruga, without a stain or wrinkles, no puede el Señor regresar. the Lord cannot return. Quiere decir que la iglesia necesita una preparación espiritual. This means that the church needs a spiritual preparation. Y es que es de esa manera que Dios lo está haciendo. And it is this way that God is doing it. Dios lo está haciendo poniendo en nuestro corazón, God is placing in our hearts, poniendo en nuestro corazón el que sepamos quiénes somos realmente. the desire to know who we truly are. ¿Por qué? Porque la iglesia está Why? Because the church sin is identidad espiritual. without a spiritual identity. Si vamos a Hebreo, If we go to Hebrews capítulo 6, chapter 6, del 1 al 2, verses 1 and 2. dice, por tanto, dejando los principios elementales. Therefore, leaving the principles of the doctrine. Note que dice dejando It means, note that we read leaving los principios elementales the elemental principles de la palabra de Cristo. of the doctrine of Christ. Dice, avancemos a la It says, perfección. let us go on unto O perfection. sea, que la iglesia se tiene que mover a buscar la In perfección. other words, the church has to move to seek perfection. Y esa perfección va más allá de los elementos, de los principios elementos en Cristo Jesús. And this perfection goes beyond the elementary doctrine of our faith. Perfección quiere decir algo superior. Perfection means something that is superior. Le dice, porque no podemos seguir poniendo una y otra vez el mismo fundamento. It says that we cannot keep laying again and again the same foundation. Otra vez no vamos a seguir predicando, arrepiéntete, We're not going to keep preaching again, repent, cree en Dios, believe in God, hay que you have to bautizarse, be es baptized. importante la imposición de It's manos, important for the laying of va a hands. venir la resurrección de los There's a muertos, resurrection of the dead. viene el juicio eterno. There's an eternal judgment. No vamos a seguir una y otra vez, hablando de lo mismo. We are not going to once and again speak of these same things. El escritor de la carta a los hebreos está explicando The writer of the book of Hebrews, or the letter to the que Hebrews, is explaining existe un alimento espiritual that there exists a spiritual nourishment que va más allá de la escritura que estamos acostumbrados a recibir, that goes beyond the scriptures that we are used to reading, que va más allá de la teología que se nos enseñó hasta that ahora. goes beyond the theology that has been taught to us till now. También dice que este conocimiento espiritual And it also says that this spiritual knowledge no es para el recién is convertido, not for the new believer, sino para personas maduras. but for people that are mature in the faith. O sea que mientras usted es un inmaduro, In other words, if you are immature in the faith, está bien que el pastor le siga predicando que se tiene que bautizar, que
tienes que arrepentirte, que la imposición de mano para liberación, y está bien porque eres un baby. If you are a baby in the faith, it's fine that the pastor would be preaching that you have to repent and that you have to be baptized and that you have to be laid hands upon for freedom of demons. Pero si la iglesia lleva ya existiendo 2000 años, But if the church has existed for many, many years already, Dios mío, ¿cómo nos vamos a quedar estancados en lo mismo durante 2000 años? how should we be stuck in the same doctrine for 2,000 years? El Señor viene The pronto. Lord is coming soon. Usted tiene que preguntarse You have si to el be Señor viene pronto. Asking yourself, if the Lord is coming soon, Dios mío, ¿qué es lo que yo tengo que my hacer? God, what do I have to do? ¿Cuáles son los arreglos necesarios What do I have to do or para have to yo fix poder escapar, como dice so la that I Escritura? may escape, as the scripture says? Yo me tengo que preparar. I have to be prepared. ¿Qué es lo que tengo que hacer? What do I have to do? ¿Están entendiendo? Are you understanding? Porque luego cuando vamos a Hebreos capítulo 5, Because then when we go to Hebrews chapter 5, versículo creo que 11, verse 11, si no me equivoco, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. of whom we have many things to say and hard to be explained. ¿Por qué se nos hace difícil de enseñar y difícil de explicar? Porque os habéis hecho tardos para oír. Of whom we have many things. Why is it hard to say and why are these things hard to explain? Because we have seen that you are dull of hearing. No queremos escuchar. We don't want to hear. Que nos queremos conformar con que Jesús murió por We nosotros. want to just be conformed to that Jesus died for us. Nos bautizamos. We are baptized, La pastora nos enseñó que en el juicio vamos a salir bien and the pastor taught us that in the day of judgment we're going to be porque fine tenemos a Jesucristo. because we have Jesus. La pastora nos impone la mano The pastor lays her hands y upon todo us, está bien. and everything is fine. No quiero saber más I nada don't want to know porque anything ella me else. quiere complicar ahora con Why otra does she información. want to complicate my life with more information? Pues sencillo. It's simple. Porque no te puedes quedar estancado en ese conocimiento Because you cannot stay stuck in that knowledge elemental. that is elementary. Dios espera que God crezcamos. expects us to grow. Dios espera que sigamos adelante. God expects us to go and move forward. Entonces dice la Escritura, The scripture says, te has hecho tardo para oír, you have become dull of hearing porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, because at this time you ought to be teachers. tienes necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios fundamentales de la fe. You still have a need that we should teach you again which are the first principles of the oracles of God. Decirlo de otra manera es que nos encanta el biberón con leche. In other words, in simple terms, we love the bottle of milk. Quiero seguir tomando leche. I want to keep drinking milk. Y hacemos como los And niños we do as children, que después que llega cierta madurez, that after they have reached a certain maturity, el médico te dice que le tienes que dar papa, yautía, calabaza. the doctor says you have to start feeding him solid food. Tú lo licúas And you put it in the y blender, con todo y eso, and with all that, cuando lo pones en el biberón, when you put it in the el bottle, baby hace... No lo quiere. the baby still doesn't want it. Así nos pasa a That's what nosotros, happens to us, espiritualmente hablando. spiritually speaking. Queremos mantenernos en la leche We want to keep drinking milk. y no queremos el alimento que nos va a hacer crecer y desarrollarnos saludablemente. Want to eat the nourishment that will have us grow and develop spiritually. Por eso dice la Escritura, That's why the scripture says, habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Léalo en la Escritura. and are become such that you have need of milk and not of strong meat. Entonces la palabra de Dios dice, So the word of God says, y toda persona que tiene necesidad de leche es inexperto en la palabra de justicia
For everyone that uses milk is unskillful in the word of unrighteousness. Voy a repetir esto porque es importante. I'm going to repeat this. Toda persona, sin importar los años que tenga Cristo y sus estudios, Everyone, without giving importance to how many years you've been in Christ and how much you've porque studied. tú puedes estar profundizando en los primeros principios bíblicos. Because you may be going deep into only the beginning principles of our faith. Son tan expertos en los principios fundamentales que no hay quien los saque de ahí. They are such experts in the foundational principles that no one can remove you from O them. sea, yo estoy contento con la leche, In other words, I'm happy with the milk. me le ponen un poquito de azúcar, Just put a little bit of sugar, me le ponen un poquito de a chocolate, little bit of chocolate, me le ponen un poquito de merengue. a little bit of whipped cream, De ahí no quiere salir el muchacho. and the child doesn't want to eat anything else. Pero no es de Dios. But that is not of God. Dios quiere que nosotros crezcamos God wants us to saludablemente. grow in a healthy way. Así que dice claramente, te vuelves inexperto en la palabra de justicia. You are unskillful in the word of righteousness, the word says. ¿Qué es la palabra de justicia? What is the word of righteousness? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado How many of you have asked yourself, por qué razón for what reason el escritor de la carta dice the writer of this letter says que hay una diferencia that there is a difference entre los principios espirituales fundamentales between the fundamental spiritual principles y la palabra de justicia? and the word of righteousness? La palabra de The justicia word of righteousness es el Pentateuco. is the Torah or the La Pentateuch. palabra de The justicia word of righteousness es la Torah. is the Torah, Es la Torah. is the Torah. Ahora, porque el niño, Because the child entonces solamente pueden tomar la leche can only drink milk y no recibir el alimento sólido and not receive the solid nourishment. que es para los que han alcanzado madurez, That is for those that have reached maturity. para los que se han ejercitado For those that have grown espiritualmente en la Torah in the word, spiritually in the word, y tienen los sentidos espirituales desarrollados, and they have exercised their senses, their En- spiritual senses. entonces puedes hacer diferencia Then you are able to discern entre lo que está bien between what is good y entre lo que está mal. and what is evil. No aprende, o sea, tú no sabes la diferencia entre lo que está bueno y mal You cannot discern between what is good and evil hasta que no conoces la palabra de justicia, until you are aware of the word of righteousness. hasta que no conoces la Torah. Until you don't learn the Torah, Tú no entiendes la you santidad de don't Dios. understand the holiness Entonces, of God. ¿cómo te vas a limpiar? So how will you be cleansed? ¿Cómo vas a hacer una iglesia sin mancha y sin arruga? How will you be the church without a stain and a wrinkle Si tú desconoces la Torah, la palabra de justicia. if you are unaware of the Torah and of the word of Porque righteousness? es la palabra de justicia Because the word of righteousness, la que te desarrolla los sentidos espirituales the one that develops your spiritual senses, para tú saber si estás sirviendo a Dios correctamente o no. so that you will know if you are serving God correctly or not. ¿Cómo nosotros averiguamos que Dios quiere que se toque el shofar? How is it that we know that God wants us to blow the shofar? Porque lo estudiamos en la palabra de justicia. Because we learned it, we studied it in the word of De lo righteousness. contrario, nosotros hubiéramos seguido sin shofar. Otherwise, we would have continued without the shofar. No sé si usted entiende lo que está hablando. I el don't know Señor. if you understand what the Lord is speaking. Ok, entonces seguimos adelante. So we continue and move forward. El cristiano maduro, The mature Christian, cuando llega a cierta capacidad
de madurez, when he reaches a certain level of maturity, comienza a sentir que le falta algo. starts to feel like something is missing. Cuando el niño deja de ser niño, When the child stops being a child, él se da cuenta he realizes que hay algo más that there is more que lo que su mamá le dice. than what mom tells him. Su mamá hasta ahora lo controla Until now, his mom has y controlled él lo acepta. and he accepts it. Pero como él maduró, But since he matured, él comienza a decir, he starts to say, no, yo tengo mi propia identidad. oh no, wait, I have my own identity. No. Yo tengo que lograr ciertas cosas I need to achieve certain things porque se acabó el tiempo because the time is up de yo hacer todo lo que mi papá dice. where I would do everything that my father said. Yo podré escuchar a mi mamá. I could listen to my mom Yo podré escuchar a mi papá. and listen to my father. Pero va a llegar el But the momento time will come en que yo tengo que como hombre where as a man, hacerle frente a la vida I must face life con mi propio criterio with my own criteria para tomar decisiones so that I maduras. may make my own mature decisions. Cuando mi papá me preparó When my father prepared y me, yo llegué a los 22, 23 años and de I edad, reached about 22, 23 years of age, como yo sabía que no me iba a casar, since I knew that I would not be married, yo le dije a mi papá, me I quiero told- independizar. I told my father, I want to be independent. Como usted podrá entender que en aquellos tiempos And as you may understand, back then, ninguna mujer se independizaba a menos que se casara. a woman would not be independent unless she left the home Pero through marriage. yo era un caso aparte. But I was another. Entonces yo le dije a mi papá, So I told my dad, yo me quiero independizar. I want to be independent. Mi papá me sentó, My father sat Y me me down dijo, and said to me, todo lo bueno y correcto te he enseñado I have taught you all that is correct and good, para que le des el frente a la vida y seas una mujer de bien. so that you may face life and be a woman of good. Y yo le dije, yo lo sé. No me perderé. And I will not be No lost. te voy a avergonzar. I will not make you ashamed. Seré la mujer que tú esperas que yo sea. I will be the woman that you expect me to Y be. créame que me Believe cuidé. me, that I took care of myself, Lo que usted no se imagina. what you cannot imagine. Porque me venía a la mente Because what would come to my que mind yo no podía fallarle was a that él I could not fail him, ni a mi mamá nor my mom, cogiendo un mal camino. going through a bad path. En el mundo natural es eso. We do this in the natural world, En el mundo espiritual es igual. and in the spiritual world, it is the same. Llega el momento en que usted tiene que aprender ciertas cosas de la palabra There comes a time when you must learn certain things in the Word que tienen que ver con madurez. that have to do with maturity. Entonces, nos hemos dado cuenta que en estos tiempos We've realized that in these times, el cristiano maduro sabe que le falta algo. the mature Christian knows something is missing. Sabe que debe de moverse a buscar lo que le falta. He knows that he should move to seek what he needs. Está cansado de oír la misma cantaleta una y otra vez. He's tired of hearing the same message one and again, over and over. Hemos guardado un evangelio o hemos percibido un evangelio que usted sabe que está aguado, que le falta algo. We are preaching a gospel that you know that is watered down. Un evangelio que se ha diluido, A gospel that has become diluted. que no se parece en nada That doesn't look anything al evangelio que se nos presentó hace 30 años like the atrás. gospel that was preached to us 30 years ago. Cada día la iglesia está más identificada con el mundo. Each day the church identifies more and more with the world. El mundo se ha metido dentro de la The iglesia. world has come inside our churches. Los pastores y los ministros queremos hacer crecer la iglesia And pastors and ministers, we want the churches to grow, inventando un culto que atraiga la atención de la gente
gente, inventing a service that will get people's attention, pero que realmente no tiene esencia espiritual. but that truly has no spiritual essence. Ellos se van a aburrir igual. They're going to get bored the same No way. importa cuánta danza, It doesn't matter how much we no dance importa cuánta música rock, or rock music we play. no importa cuánto invento hagamos, Or how much luces, we invent humo. with lights and smoke. El creyente verdadero sabe que eso no es. The true believer knows that that's not it. Y anhela en su corazón And he desires, or she desires in her heart, conocer la verdad de la to verdad. know the truth of the truth. Un evangelio que está saturado de doctrinas llenas de especulaciones. A doctrine or a gospel that is saturated with speculations, Conjeturas equivocadas with conjectures that are wrong, que se encuentran muy lejos de la verdad that bíblica. have strayed away very far away from biblical truth. En otras palabras, In other words, usted tiene que haberse dado you cuenta ya, must have noticed by now, mirando el Facebook, mirando la internet, being on Facebook and on the internet, que el cristianismo ha perdido su esencia. that Christianity has lost its essence. ¿Qué quiero decir con pérdida de esencia? What do I want to say with we have lost, or it's lost its essence? O mejor dicho, ¿qué es esencia? Or better yet, what does essence mean? Esencia es lo que independientemente de los cambios superficiales, Essence means that independently from superficial changes que atraviese esa verdad, that go through that truth, su esencia se mantiene intacta. the essence is kept intact. Esencia es la cualidad más importante Essence is the quality that is most important, y permanente de una idea, ideología o asunto. or the quality that is permanent in an idea, an ideology, or a matter. Y el cristianismo And Christianity ha ido perdiendo esa verdad. has lost the truth, Una verdad única, inalterable de las escrituras, de las and sagradas this is a escrituras. truth that is not alterable. It is the only truth, and it is in the Holy Scriptures. Usted y yo lo sabemos, si You and somos I know sinceros, it if we're sincere. o queremos nosotros volvernos carnales. Vamos a hacer crecer la iglesia porque se nos ocurre hacer esto, aquello, lo otro. Pongamos bombillitas, pongamos el humito, pongamos a las hermanas a danzar, que no se vista nadie, honre a Dios con su vestidura, pongámonos el pelo parado, los varones usen aretes. Hermano, cuántas cosas queremos hacer para hacer nuestra iglesia crecer. How many things we've wanted to do if we are sincere to make the church grow. Let us wear earrings, let us comb our hair differently, smoke, lights, and all these things to make the church grow. Y no nos ponemos a pensar And we haven't stopped to think, qué es realmente lo que sucede what is it that truly happens que la iglesia no crece that the church doesn't grow cuando la Biblia dice when the Bible says que el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. that the Lord would add on each day those that were to be saved. En otras palabras, no era nuestro sistema inventado. In other words, it has nothing to do with our system that we have invented. No tiene que ver con eso. It has nothing to do with Tiene that. que ver con cuál es la voluntad del Señor. It has to do with what is the will of God. ¿Qué es lo que Dios quiere en la congregación? What is it that God wants in our ¿Cuál es congregation? la alabanza que le agrada a Él? Which is the praise that pleases Him? ¿Cuál es la vestidura de los levitas que a Él le agradan? What is the clothing of the Levites that pleases God? ¿Cuáles son las lecturas que Él quiere? What is it that He wants us to read from the No scriptures? se nos ocurre pensar eso. We have not thought of these No, things. no. Oh no. Queremos hacerlo Instead, we want de acuerdo a lo que nosotros pensamos. to do it according to those things that we think. Entonces, esta serie de prédicas, So these series of preachings, el eslabón perdido del the cristianismo, missing link of Christianity, te llegará a conocer la esencia de nuestra fe. will take you to acknowledge and to learn what is the essence of our faith.
Praise God. Te llevará a creer, a desear conocer la raíz de la fe en Cristo. These messages will take us to know or to want to know our roots of our faith in Christ. Yo le puse el eslabón perdido del cristianismo, I called it the missing link of Christianity. porque cuando podamos ver el eslabón y cogerlo Because when we can see the link and grab onto it y ponerlo en el rompecabezas, and place it as the missing piece of the puzzle, es como, wow, logré la pieza que me hacía falta para tener el panorama completo. I'm going to be able to say, wow, I was able to place the missing piece of this puzzle so that I can see the whole picture. Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos revolucionará por dentro So el what is going to espíritu happen? This will revolutionize our spirit. y te conducirá a ser libre And this will take us to be free de la falta de identidad espiritual que of la our iglesia tiene hoy día. lack of spiritual identity, what the church is going through nowadays. ¿A qué se debe esta crisis de identidad? Why do we have a spiritual identity crisis? ¿Por qué la iglesia tiene crisis de identidad? Why does the church have an identity crisis? 49,000 iglesias existen que piensan diferente. 49,000 churches exist that think differently. ¿Cuánto más nos vamos a dividir? How much more shall we be divided? El Señor viene a buscar una iglesia así. Is the Lord coming to take a church in that Cuando el condition? Señor cuando oró dijo, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. When the Lord prayed, he said, Father, may they be one as you and I are one. Todos tenemos que pensar igual. We have to all think Todos the tenemos que tener el conocimiento same. correcto. We have to have the correct knowledge. Así que tenemos que pensar esto. So we have to think this way. ¿Cómo se originó esta crisis? How did this crisis start? ¿Por qué el cristiano abandona la iglesia Why do Christians abandon the church? diciendo que está aburrido? Saying that they're bored. Ay, yo estoy aburrido de lo mismo. Oh, I'm bored of the same. Ay, no, yo no quiero escuchar más nada. No, I don't want to hear anything else. Ay, lo mismo otra vez. It's the same thing again. Ay, no, yo no quiero. I don't want that. Y se va a And otra they leave, iglesia. and they leave it to another church. Pero cuando llegan a la otra iglesia, But when they get to the other church, es lo mismo, el mismo dulce en diferentes palitos. it's the same dessert on another stick. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué sienten que falta algo? Why do they feel that something is missing? ¿Cuántos de ustedes se lo han preguntado? How many of you have asked ¿Cuál es yourselves, este lío? ¿Qué es lo que está faltando? what is it that's missing? ¿Cuál es la pieza What is the link or que falta the missing piece que ha formado todo este revolú? that has started all this mess? A ese algo yo le llamo el eslabón perdido del cristianismo. And that is what I call the missing link of Christianity. Porque cuando yo no tenía revelación de raíces hebreas, Because when I had not received the revelation of Hebrew roots, yo oraba en casa I would pray at home por primicia. for our Y church. yo for decía, primicias. Señor, yo he hecho todo por primicia. And I would say, Lord, I've done everything for primicias. Yo he renunciado a todo por servirte a ti. I have renounced to everything for serving you in order to serve you. Yo renuncié a todo. I renounced to everything. ¿Qué es lo que sucede? What is it that is happening? Aprendí, estudiando la Biblia, aprendí que hay que celebrar la fiesta, se lo di a la iglesia. And I learned that it's through studying the scriptures that we have to celebrate the feasts. Aprendí que somos parte de Israel, And se lo enseñé a la iglesia. And I learned that we were part of Israel, and I taught the church. Entonces, ¿qué es lo que pasa? So what is happening? Porque primicia no crece. Why doesn't primicias grow? Porque seguimos Why estancados. are we stuck?
¿Por qué no logramos la unidad? Why don't we have unity? ¿Qué está sucediendo? What is happening? Y todos sabemos, And we all know, al menos yo sabía, at least I knew, que había una pieza que yo no había logrado. there was a piece or a link that I had not been able to accomplish. Que en la cadena había un eslabón que yo no lo In the encontraba. chain, there was a link that I could not find. Entonces, un eslabón perdido viene siendo un elemento, una verdad desconocida que te conecta o te enlaza con la realidad. And this missing link is an element that I did not know of, but that would link us or connect us with the truth. Pero si ese eslabón se pierde, quedas desconectado. But if this link goes missing, then we become disconnected from the truth. Exactamente, desconectado de la verdad. Disconnected O from sea, the truth. ¿cuántos quieren conocer So la how many verdad? of you want to know Porque the truth? tenemos que desarrollar Because we have pasión por la Develop verdad. a passion for the truth. El Señor dice que amemos la The verdad. Lord says in His Word that we should love the truth. Entonces, yo nunca he entendido que trayendo yo y exponiendo la verdad, So I have never understood how if I bring and I expose the truth, la gente cierra sus oídos, the people would close their hearing cierra los ojos, and close their haga eyes como el avestruz, and do like the bird meta la cabeza, that sticks his head y in no the, quiero saber in the nada, no sand quiero saber nada. and says, I don't want to know, I don't want to know. No, hermano, usted no puede ser así, We cannot be that way, brothers. porque la tormenta sigue. Because the storms will still pass. Y eventualmente del hueco te va a sacar la tormenta y te va a ventilar. And eventually from the hole, the storm will take you out of it. Entonces nosotros necesitamos conocer la raíz. So we need to know the root. Es por eso que la llaman raíces And hebreas. that is why they're called Hebrew roots. Conocer la raíz. To know the root. Si un árbol da naranja, If a tree produces oranges, es porque la raíz que tiene it's because the roots that it has es especial para dar naranja. is special from the seed that gives oranges. Entonces no podemos decir, So we cannot say, ay, a mí no me interesa saber de dónde viene la naranja. oh, I don't want to know where the orange comes Yo from. solamente me las quiero comer. I just want to eat them. Bueno, pues en Cristo no es así, In hermano. Christ, it's not that way. Tú tienes que saber de dónde nace. You need to know where it is. Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, el Salvador de tu the vida, Savior of your en el life, que tú dices que tú the crees, one that you say you believe, en el que tú dices que tú the amas, one that you say you love, en el que tú dices que tú the sirves. one that you say you Ah, serve. pero yo no quiero saber de dónde nace Jesús. I don't want to know where he was born. Y a mí no me interesa nada la patria de él. I don't want to know about his country. No me interesa su I nacionalidad. don't want to know his nationality. No me interesa nada. I don't want to know anything. ¿Sabe lo único que me interesa? You know what? The only thing I care Ah, about que Él is murió por mí, yo soy that salvo. he died for me and I'm saved. Ay, punto, y se acabó. That's it. That's all I ¿Cómo want. yo voy a entrar? Since I'm going to enter, Cuestionable, which is questionable, porque los demonios creen because demons believe y los demonios tiemblan, and they tremble. pero son demonios y no van a entrar. But they're demons and will not enter. Y yo quiero que usted entienda And eso, I want you to understand that. porque desconocer la raíz Because lack of knowledge of the roots o desconocer el fundamento de nuestra fe, or the foundation of our faith, el fundamento de nuestra doctrina, or the foundation of our doctrine, te lleva a ciertos baches o lagunas espirituales. will take you to certain emptiness or empty spaces that in your spirituality. Y cuando usted tiene baches espirituales, And when you have empty spaces or lack of knowledge in the cuando spirit, usted tiene esas lagunas espirituales, when you have spiritual empty spaces, terminan quebrantando tu fe. they end up breaking your faith. Sientes que de verdad no puedes seguir porque algo te está faltando. You feel like you cannot continue because something is missing. Sientes que te estancaste.
you feel that you have become stuck y no puedes continuar. and you cannot continue. Pastora, y si esto es así, ¿por qué tantos cristianos no entienden raíces y no quieren entenderlo? If this is this way, Pastor said, why are so many Christians not wanting to enter into Hebrew roots? Porque todavía no han llegado a la madurez Because they still have not arrived to the para maturity entender so that they would understand que hay baches espirituales that there are spiritual y empty que a la spots, larga van a sufrir de ese desconocimiento. and that in the long run they will suffer for the lack of knowledge. Van a caer en las lagunas espirituales. They're going to fall into these empty spaces. Hay hermanos que se han ido de primicias There are brothers that have left Primicia hace 3 años atrás 3 years ago, y 2 años atrás. 2 years ago, Se fueron por yo enseñar un poco de raíces hebreas. because I taught a little bit of the Hebrew roots. ¿Y saben lo que habían dicho? And you know what they have told me? Ay, pastora, Oh, Pastor, ahora entiendo. now I understand. Ay, pastora, Oh, Pastor, cuánto desearía estar ahí. how much I would desire to be Ay, there. pastora, Oh, Pastor, qué ignorante yo era. how ignorant I was. Wow, yo no los puedo traer de vuelta. I cannot bring them back. Se perdieron la oportunidad. They lost the opportunity. Pero gloria a Dios que se dieron Praise cuenta. God that they realized. Ahora saben cuál es el sufrimiento. Now you know what they're suffering? Que no hay iglesias como esta. That there aren't churches ¿Cuánto like this aplauden al one. Señor? No las hay. You can praise God. No las hay. Entonces, So then, cuando se cae en una crisis de identidad, when we fall into an identity crisis, llega el momento en que no sabes ni a dónde vas ni de dónde vienes. there comes a time where you don't know what direction you're going in or where you came from. Y este estado ocasiona una crisis tan violenta And this condition has you fall into a crisis that is so bad que pierdes dirección espiritual that you lose spiritual direction y no logras cumplir tu asignación. and you cannot accomplish your assignment. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Now listen to what I'm saying. Conozco creyentes I know believers que le dieron la espalda a esta revelación that turn their back on this revelation, y ahora mismo se les está haciendo bien difícil and it is now very difficult for them encontrar nuevamente dirección espiritual, to find spiritual direction once again, porque se pierde el interés, because you lose all interest, se pierde el entusiasmo, you lose enthusiasm, se pierde la pasión por el evangelio. and you lose passion for the gospel. Y es por eso que yo, And that is why I, guiada por el Espíritu de Santidad, guided by the Spirit of holiness, deseo desarrollar I want to develop una serie de a prédicas series of messages que traten sobre este eslabón perdido that deal with that missing link que nos han socavado literalmente. that has undermined us literally. Ese eslabón perdido que nos ha desconectado de la esencia de la del poder, para poder llevar a cabo el propósito. That missing link that has disconnected us from the true essence so that we can keep His purposes. Porque si no entendemos cuál es el plan del Eterno en la Sagrada Escritura, If we do not understand what God's plan is in His Holy Scripture, nos vamos a desorientar. we will be disoriented. ¿Qué fue lo que sucedió en primicia? What is it that happened in Primicia? ¿Cuántos hermanos están desorientados innecesariamente? How many people are disoriented unnecessarily? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? Simplemente porque no entienden. Simply because they don't understand. Simplemente porque se perdieron muchos estudios. Simply because they did not study the Word.
no prestaron atención al estudio. They did not pay attention to the studying of the scripture. Por eso es importante prestar atención a los estudios That is bíblicos. why it's important to pay attention to the Bible Pregúnteles study. a ellos Ask them si estuvieron presentes if they were present en todos los estudios bíblicos que aquí se in dieron. all of the Bible studies that we gave. Se los puedo nombrar que no estuvieron, se los puedo nombrar por nombre. I can name them by name. No estuvieron. They were not present. Y por eso ahora And that is why están now los baches, there are lagoons. están las lagunas There are empty spaces. y resbalaron en los baches. And they slipped on No, those. eso no es verdad, si no Oh no, es. that's not true. Se lo está inventando. No, she's inventing it. Eso no es de Dios. That is not of God. La sierva se volvió loca. The servant went crazy. La sierva está enseñando algo. Se volvió. ¿Qué le pasó a ella? She's teaching something, I don't know what happened. Hermano, y eso es triste. And that is sad. Porque es que no tiene sentido. Because it makes no sense. No tiene sentido. No sense Entonces, whatsoever. lo más importante, So what's most important, que para salir de esa condición so letárgica, that we can leave that lethargic condition, tenemos que ir a la Biblia. we need to go to the Bible No hay otro lugar a donde There's usted se va no a other orientar, place. no lo hay. where you can be oriented. Tiene que ir a la You Biblia. need to go to the ¿Qué Bible. dice la What Biblia? does the Bible say? ¿Qué dice la What palabra? does the Word say? ¿Qué dice el antiguo pacto? What does the old covenant say? ¿Y qué dice el pacto renovado? And what does the renewed covenant say? Porque ahí uno de los eslabones perdidos es ese. Because one of the missing links is that Hemos separado we have separated el Antiguo Testamento the Old Testament del pacto renovado. from the renewed covenant. Lo separamos. We separated Y a it. pesar de que yo traje aquí muchas prédicas And even though I preached a lot here, donde iba Antiguo Testamento pegado al Nuevo where Testamento, I would preach Old Testament together with the con New todo Testament, y eso, with all that, no entendieron. they didn't Porque understand. si hubieran entendido, Because if you would have understood, no hubiera habido la crisis que hay. that we wouldn't have a crisis. Entonces that yo we voy a have. cerrar aquí la prédica So I'm going to close this message porque today creo que es tarde because I think it's a little late. y quiero que la entiendan bien. And I want you to understand this well. Quiero que entiendan por qué Dios I want you to understand why God ha traído el movimiento has brought this movement de las raíces of hebreas, Hebrew roots. nos guste o no nos Whether we guste, like it or not, querramos o no whether we querramos, want it or not, estemos de acuerdo o no estemos de whether we acuerdo, agree or not, ahí va el Señor con este the asunto. Lord is moving on with this matter. Y como nuestra muela no está y nuestro gusto no está desarrollado, And since we have not developed our senses, no lo comemos we eat y it, de momento, plup, and all of a sudden, pero ¿sabes qué? Dios va a seguir. but God will continue. Porque no es asunto de un pastor. Because this is not a matter that has to do with a Esto es un pastor. asunto de Dios con su iglesia porque tiene que estar lista para el advenimiento de Jesús. But this is a matter of God with His church that has to be ready for His coming. Y lo entiendes por revelación And either you will understand this by o, revelation prepárate para la trituración. or prepare yourself for the crushing. Porque de que viene, viene. Because it's coming. Porque cualquier paso mal dado Because a step that is a misstep ante una revelación del Espíritu Santo before a revelation of the Holy Spirit tiene unas consecuencias has consequences que en esos pantalones no me quiero encontrar yo. that I don't want to be found in.